السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. درس اليوم يخص اللغة الفرنسية العامية. هذه اللغة هي اللغة التي يتكلم بها الفرنسيون في حياتهم اليومية، سواء مع الأصدقاء في الشارع أو مع أفراد العائلة. إذا كانت هذه النوعية من الفيديوهات تهمك، فلا تنسى الاشتراك في هذه القناة وتشغيل الجرس حتى تتوصل بجميع الفيديوهات القادمة. لن أطيل عليكم وسنبدأ حالا مع أول عبارة. assurer assurer assurer. الفعل assurer في اللغة الفرنسية العامية يستخدم بمعنى النجاح والتفوق في شيء ما. Alors, le verbe assurer, parfois on dit assurer grave. Assurer grave, cette expression familière veut dire être à la hauteur de la situation et réussir quelque chose. Voici un exemple. Mon pote assure grave aux maths. Il a toujours les meilleures notes de classe. Mon pote assure grave en maths. Il a toujours les meilleures notes de la classe. إذن mon pote هو صديقي في اللغة الفرنسية العامية. On dit un pote. Assure grave يبلي جيدا أو ينجح en maths في الرياضيات. Les maths في اللغة الفرنسية العامية هي الرياضيات، وهي مشتقة من الكلمة les mathématiques. mathématiques الرياضيات. Il a toujours لديه دائما les meilleures notes أفضل النقط أو أفضل الدرجات de la classe في الفصل. Avoir le melon. Avoir le melon. Avoir le melon signifie avoir un comportement prétentieux ou arrogant. العبارة avoir le melon تستخدم لوصف سلوك متكبر لشخص ما. أعطيكم مثالا. Depuis qu'il a été promu, il a le melon et ne parle plus aux gens. Depuis qu'il a été promu, il a le melon et ne parle plus aux gens. Depuis qu'il a été promu, منذ أن تمت ترقيته، il a le melon أصبح متعجرفا. Il ne parle plus aux gens ولا يتحدث إلى الناس. Un autre exemple. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. Il a le melon depuis qu'il a remporté ce concours. أصبح متكبرا منذ أن فاز بهذه المسابقة. Prendre cher. Prendre cher. Prendre cher, cette expression, selon le contexte, peut signifier demander ou exiger des honoraires élevés, ou bien subir une punition, une sanction, ou vivre une expérience difficile. إذن العبارة prendre cher في اللغة الفرنسية العامية يمكن أن يكون لها معنى مختلف حسب السياق. مثلا يمكن أن تستخدم بمعنى أن
محاميا أو طبيبا يطلب ثمنا كبيرا لقاء خدماته. هذا من جهة، ولكن يمكن أيضا أن تستعمل نفس العبارة prendre cher، ودائما في اللغة الفرنسية العامية، من أجل التكلم على عقوبة قاسية تلقاها شخص ما. سأعطيكم مثالين مختلفين كي يتوضح الأمر وتعرفوا كيف تستخدم هذه العبارة. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. J'ai un super gynécologue, mais il prend cher. لدي طبيب نسائي رائع، لكنه مكلف. هنا كما ترون ترجمت il prend cher بمكلف، بمعنى أنه يطلب الكثير من المال لقاء خدماته. مثال آخر: Mon pote a pris cher quand les flics l'ont chopé après avoir grillé un feu. Mon pote a pris cher quand les flics l'ont chopé après avoir grillé un feu. Mon pote a pris cher. تعرض صديقي لعقوبة كبيرة. quand عندما les flics l'ont chopé عندما قبض عليه رجال الشرطة. les flics هم رجال الشرطة. chopé قبضوا عليه. après avoir grillé un feu بعد أن تجاوز الضوء الأحمر. إذن كما ترون في المثال الأول prendre cher كان لها معنى أن شيئا ما مكلف جدا، وفي المثال الثاني جاء بمعنى عقوبة كبيرة. se prendre la tête. Se prendre la tête. Se prendre la tête signifie se tracasser, se faire du souci ou se compliquer la vie avec des pensées ou des problèmes inutiles. إذن العبارة se prendre la tête تستخدم بمعنى التفكير المفرط في شيء ما بشكل مزعج ومبالغ فيه. أعطيكم هنا مثالا: Mon patron me met la pression tout le temps, ça me prend la tête. Mon patron me met la pression tout le temps, ça me prend la tête. Mon patron me met la pression tout le temps, ça me prend la tête. مديري يضغط علي طوال الوقت وهذا يثير أعصابي. Être crevé. Être crevé. Être crevé veut dire être très fatigué ou épuisé. العبارة être crevé تستخدم بمعنى أن الشخص مرهق ومنهك بشدة. Dans une phrase: Je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis crevé, j'ai pas dormi de la nuit. أنا منهك لم أنم طوال الليل. مثال آخر: J'ai bossé toute la journée, je suis crevé. J'ai bossé toute la journée, je suis crevé. J'ai bossé toute la journée, je suis crevé. عملت طوال اليوم، أنا منهك. Être relou. Être relou. Être relou signifie être ennuyeux, agaçant, et cette expression s'utilise aussi
pour décrire une personne qui est difficile à supporter ou qui est trop insistante. العبارة être relou تستخدم بمعنى أو لوصف شخص مزعج للغاية بأسئلته بأفكاره ولا يمكن لأي شخص تحمله. أعطيكم هنا مثالا: Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. Arrête de me poser des questions, tu es vraiment relou. توقف عن طرح الأسئلة علي، أنت مزعج حقا. مثال آخر: Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. Cet ordinateur plante tout le temps. C'est vraiment relou. هذا الكمبيوتر يتعطل طوال الوقت. إنه أمر مزعج حقا. Avoir un caillou dans la chaussure. Avoir un caillou dans la chaussure. Cette expression signifie qu'on est dérangé par quelque chose ou bien par quelqu'un. العبارة avoir un caillou dans la chaussure أن تكون لديك حجرة أو صخرة صغيرة في الحذاء. تستخدم بمعنى أن هناك عائقا يواجهك أو تعاني من مشكلة تزعجك أو من شخص يزعجك ويمنعك من التقدم. أعطيكم مثال: T'es un caillou dans ma chaussure. T'es un caillou dans ma chaussure. T'es un caillou dans ma chaussure. أنت تعيقني. طبعا هذه العبارة عبارة عامية من اللغة الفرنسية العامية. C'est une expression familière et populaire. أعطيكم هنا مثال آخر: Je n'arrête pas de me plaindre de ce dossier. Il est comme un caillou dans ma chaussure. Je n'arrête pas de me plaindre de ce dossier. Il est comme un caillou dans ma chaussure. Je n'arrête pas لا أتوقف de me plaindre من الشكوى de ce dossier من هذا الملف. Il est comme un caillou dans ma chaussure. ترجمناها بإنه يعيقني. Ça déchire grave. Ça déchire grave. Ça déchire grave signifie que quelque chose est super ou bien est trop cool. العبارة ça déchire grave بالفرنسية العامية تستخدم بمعنى أن شيئا ما رائع جدا. بهذه العبارة العامية نعبر عن مدى إعجابنا بذلك الأمر. Voici un exemple. J'ai vu le film d'hier soir et je dois dire que ça déchire grave. J'ai vu le film hier soir et je dois dire que ça déchire grave. J'ai vu le film hier soir et je dois dire que ça déchire grave. Être sapé. Être sapé. Être sapé signifie être très bien habillé. العبارة être sapé تستخدم بمعنى أن شخصا ما يرتدي لباسا أنيقا ومختارا بعناية. Je vous donne un exemple. Il est sapé comme jamais. Il est sapé comme jamais. Il est sapé comme jamais. إنه يرتدي ملابس مختارة بعناية بمعنى أنها ملابس أنيقة جدا. Un autre exemple.
Je me suis sapé pour la soirée. Je me suis sapé pour la soirée. Je me suis sapé pour la soirée. ارتديت ملابس أنيقة لهذه الأمسية. Être à la bourre. Être à la bourre. Être à la bourre, cette expression familière signifie être en retard ou bien être pressé. العبارة être à la bourre لديها معنى أن تكون متأخرا، ويمكن أيضا أن تستخدم بمعنى أنك على عجلة من أمرك. Un exemple: Elle avait l'air d'être à la bourre. Elle avait l'air d'être à la bourre. Elle avait l'air d'être à la bourre. بدت وكأنها في عجلة من أمرها. مثال آخر: Je vais être à la bourre au travail. Je vais être à la bourre au travail. Je vais être à la bourre au travail. سوف أتأخر عن العمل. C'est du gâteau. C'est du gâteau. C'est du gâteau signifie c'est très facile. العبارة c'est du gâteau إنها كعكة تستخدم في سياق اللغة الفرنسية العامية بمعنى أن شيئا ما سهل جدا، فنقول عنه إنه كعكة بمعنى هذا سهل جدا وبسيط. أعطيكم هنا مثال: Crois-moi, cet exercice c'est du gâteau. Crois-moi, cet exercice c'est du gâteau. Crois-moi, cet exercice c'est du gâteau. صدقني هذا التمرين سهل للغاية. يمكنكم استخدام عبارة أخرى دائما في اللغة الفرنسية العامية ولديها نفس المعنى، وهي c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. مثلا هنا يمكن أن نقول crois-moi, cet exercice est un jeu d'enfant. Ça craint. Ça craint. Ça craint. Cette expression familière veut dire que quelque chose est affreux ou bien risqué et louche. إذن العبارة ça craint متداولة جدا وتستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية العامية، وهي تستخدم بمعنى أن شيئا ما فيه مخاطرة أو خطير. يمكن أيضا استخدام هذه العبارة في سياقات مختلفة، بحيث يمكن أن تعني أن شيئا ما مرعب ومخيف. Je vous donne un exemple. Je crois qu'on devrait partir. Ça craint ici. Je crois qu'on devrait partir. Ça craint ici. Je crois qu'on devrait partir. Ça craint ici. أعتقد أنه يجب علينا المغادرة، فالمكان خطير هنا. Un autre exemple. Je n'aime pas cette idée. Ça craint trop. Je n'aime pas cette idée. Ça craint trop. Je n'aime pas cette idée. Ça craint trop. أنا لا أحب هذه الفكرة، فهي سيئة للغاية، أو هي تبدو سيئة ومخيفة. Être un bouffon. Être un bouffon. Être un bouffon, cette expression est souvent utilisée pour qualifier une personne qui agit de manière ridicule, stupide ou qui se comporte comme un idiot.
العبارة être un bouffon يمكن ترجمتها بأن تكون كالمهرج. تستعمل لوصف شخص يقوم بحركات أو يقوم بأفعال لا تليق به، وهي إذن تستخدم من أجل انتقاد الأشخاص لقيامهم بحركات أو أفعال سخيفة. Je vous donne un exemple. Arrête de dire des bêtises, tu es un vrai bouffon. Arrête de dire des bêtises, tu es un vrai bouffon. Arrête de dire des bêtises, t'es un vrai bouffon. توقف عن الحديث عن الهراء فأنت مهرج حقيقي، بمعنى أنت سخيف بهذه الحركات وبهذه التفاهات التي تنطق بها. هنا مثال آخر. Ce type est un bouffon fini, il ne prend jamais rien au sérieux. Ce type est un bouffon fini, il ne prend jamais rien au sérieux. Ce type est un bouffon fini, il ne prend jamais rien au sérieux. هذا الرجل مهرج كامل أو سخيف بالكامل، وهو لا يأخذ أي شيء على محمل الجد. Passons voir l'exercice pour cette leçon. Utilise une de ces expressions prendre cher ou bien assurer dans cette phrase. S'il continue à faire des bêtises, il va avec sa mère. إذن حاولوا اختيار إحدى هاتين العبارتين prendre cher أو assurer من أجل إتمام الجملة. S'il continue à faire des bêtises, il va avec sa mère. إذن حاولوا ملء الفراغ بإحدى العبارتين المقترحتين. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا دعم القناة وتشجيعها، وذلك بضغط الإعجاب ومشاركة هذا الدرس مع المهتمين. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.